Bismillahirrahmanirrahim. Wa asarihim zamhariron faghashiyahum ra'aitahum salatihim khashi'una wa aidikum qamtariron ra'au ayatan yumitukum salawatihim sam'ihi mumtiruna akhawaika ghairukum wa zam'anun mamdudan imanihim fi qulubikum maimanatun bi amwalihim tumarifihim za'amtum fada'auhum yatanaza'una bainahum qulubuhum fi ghamratin lakum dinukum waliyadini fadamdama alaihim idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum libasuhum fiha harirun yawma idzin khashi'atun jahadu bi amwalihim laisa lahum ta'amun afa'asaita amri salawatihim yuhafizuna yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum. Ini adalah huruf nun sukun atau nun mati. Diibaratkan seperti huruf N dalam bahasa Indonesia. Biar lebih mudah, mari kita baca. N, man, an, in, han, hin, an, in, huwa, man amana, an ibadi, fa in asabahu, man khashiya, anharon, wa minhu man utiya min khairin
in hadza min haitsu anhuma min ghairi an'amta an hadakum bunyanun dunyaya sinwanun qinwanun lam akhunhu auladuhum wa yan'ihi tumari fihim alimta in asaituhu kana aliman khabiran min adabin gholizin fa'aujasa minhum sami'un alimun la yazalu bunyanuhum fama lahu min hadin la awda'u khilalakum wa ila thamuda akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu